नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 21 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी मालती पाटपुर रेलवे स्टेशन पाख जगन्नाथ बल्लभ पुरी। आजिर नाटक तू मो बजरंगी पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी दलसाई स्कूल पड़िया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी सातबाटिया जगतपुर कटक रे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी हिंजळीकाटू गंजाम रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी ब्लॉक छक निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ओंकार आज हेउची तार चतुर्थ रजनी चौपुर हाट पड़िया महाल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी निराकारपुर बड़ बजार खोर्धा। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी ताराकोट करेई जाजपुर। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी लक्ष्मी नारायणपुर गुड़िया पोखरी पिपिलीपुरी। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी कमलपुर मार्कंडपुर जाजपुर। आजिर नाटक हायदर। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी देउली त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी गोठपाटणा बारंग भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी नुआपोल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बऊ। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी माँ भद्रकाली पीठ भद्रक रे। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी बाणपुर बालुगाँ खोर्धा। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी राजनगर शिखरपुर जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी चिकिटी पेंठ गंजाम। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी कतिया बारंग जगतसिंहपुर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी चंडी बजार बालिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक चंडा शक। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी चटुआ जगन्नाथपुर कुजंग जगतसिंहपुर। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी करुआल पांचणा गपपुरी। आजिर नाटक लेडी
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଚଷଦା କଳେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଛପଦା ବୈସିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗପାଣି ମାଣତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଲଣପୁର ସାଲେପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କସିପଦା ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୟାହାଟ ପଦନା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶାନ୍ତିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଦିମା ଭେଲୋରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝାଟିଆ ଦେଉଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରସାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଥର ଚାଟିଆ ଝିଙ୍କିରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଦଳୀଗଡ଼ିଆ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳନ୍ଦା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାମି ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅଫ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।